बेलाइका हामबाय सिनि तिप्रासा मीडिया नरक जतन आनी खानी हामजाकमा सिबाय याफारो ताई नरकनि चेनेल न नाई तंनाय हास्टेनि तिप्रासा लोकरकनो आनी खानी खाकसांमा हामजाकमा सिबाय ताई अक्रारकनो खुलुमं याफारो दिनै आं विशेष खायै वानसुका जतो तिप्रा हास्टेनि आनी तिप्रासा जे मीडिया तंनाय बरक बायदिसो आं कक सालायनानै होनाय ताई आनी बखानी कक न नरकनि बिसिंतै खलाय हास्टेनि जतो तिप्रासानो साख्लायनानै बागैनो दिनै आं नरक न दिंमानि आरोनि बिसिङाव नम्बर 1 पॉइंट हंगा गांकाय नरक कानो साइमानो ताई हास्टेनि जतो लोकरक साइमानो आं खरकसा तिप्रासा नेता प्लस बीजेपी नि सपोर्टर आवने बागै 2016 नि लास्ट दिगी आगस्ट दे सेप्टेम्बर आं बीजेपी जॉइन खाइका एवं बीजेपी जॉइन खाइमानि कारण अबनो आजाराव सीपीएम सरकार तंको सीपीएम रक सीपीएम पार्टी सीपीएम सरकार त्रिपुरा सारकने यारं तान सुई रखा एवं आ यारं तान सुमानो कातिरिना निकांके एकमात्र आप्रो सीपीएम न सरकार सलाइना बारे ताई कुनो करिका फियाबा आजाराव केंद्र हांगांगांकाय बीजेपी सरकार तो आबने बागैनो आजाराव चिनी तिप्रासा रीजनल पार्टी कैसा कराक दंगो आईपीएफटी बरक सानो आलादा राज्य एवं आलादा राज्य मारनाय एवं माननाय आबहाय इमां नुगैनो सानलायमानि फियाबा आबना 100% सपोर्ट खाया आजाराव हाइबना सेपारेट स्टेट मानन थांगांगांकाय मिनिमाम बनी जेता मुभमेंट कम हनिनो 20 इयर्स गोबां गांगांगांकाय 100 इयर्स 100 इयर्स टारगेट नाय मा खायनाय एवं आ परिकल्पना नुगियानि बागै आं आजाराव आईपीएफटी जॉइन खाइलिया आजाराव आं बीजेपी जॉइन खाइका तावनि नमले जेता ताबुक कक किसाबाय साना थांगांकाय 125 अमेंडमेंट बिल that means नॉर्थ ईस्ट 10टा 6 शिड्यूल दङ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दङ आरोनि बिसिङाव बोरो टेरिटोरियल काउंसिल आबुंखा सबसे डेभलप एवं अपग्रेड खालायजाक एवं सिमिलार टू यूनियन टेरिटोरीनि इसा तलाव बनि जेता एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आउन बागै आजराव बीजेपी सेंट्रल रक साका नरकनो स्टेट काउंसिल रनाय होनाय गाय स्टेट काउंसिल मीन्स आई स्टेट काउंसिल मीनिंग गांगांगांगाय तिनिवो बनि स्राय स्राय खातामो 125 अमेंडमेंट बिल लोकसभा पास संख्या राज्यसभा ताऊ पास संख्याको राज्यसभा तिनी जरिसे पास खाइ रखांगांगाय तिनी त्रिपुरानि टीटीएडीसी बो तामनाय बीटीसी नि दासो जेता किसा तला जेता 244A जेता कॉन्स्टिट्यूशन जेता सजाक तो माने आबुनि सिमिलार टू बनि एडमिनिस्ट्रेटर बा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जामो ताउराम सिरिजों स्राय स्राय सागांगा बोरो टेरिटोरियल काउंसिल एंके आबुनो रना हने गसि उइनो आबुले मानै मानु हनैनो आं बीजेपी आजाराव जॉइन खाइमानि एवं कुबै कुबैखा राज्य लोकसभा बिल पास खालायजाक बरकताबो ताबुक जदिसे तिने खाना बा आबो हाइके संसद जदिसे राज्यसभा बिल पास खायजांके नाबो कायसा आइनै थांजिनाय जेमन जे 1994 त्रिपुरा 6 शिड्यूल नि प्रोविजन करै आ जे प्रोविजन 1994 राज्यसभा लोकसभा पास खायका 18 तारिख 18 আগস্ট 1994 23 আগস্ট आबो गांगांगांगांगाय राज्यसभा 18 আগস্ট 1994 23 আগস্ট 1994 18 19 20 21 22 23 7टा कायसानि बिसिङाव पहिला 7टा कायसानि सकां राज्यसभा लोकसभा पास खायका 7टा कायसानि परे लोकसभा बिल पास खायका 1994 नि 23 আগস্ট गांगांगांगाय त्रिपुराव
6 শিডিউল আইন চালু খাইজাকা আবো ও কনস্টিটিউশন তাবুক দং মংকা ভারतनि সংবিধান ঠিক অবো হাইনো আপগ্রেডেশন নংনা নাंगौ হনাই আপগ্রেডেশন नोंखा म अरो सुजाक दङ नायदि नारक जतन फटो नायमानो अमं गांगांगांकाय ए मेमोरेंडम ऑफ त्रिपुरा ऑटोनोमस स्टेट काउंसिल दा बीजेपी जनजाति त्रिपुरा प्रदेश तो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉपी तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी फॉर काइंड इनफरमेशन अब 2018 नि जानुवारी मासो त्रिपुरानि ताबुक जे विशेष खायै मिया स्पीकर नाचिनि रामपद जमातिया बो ताई निनि अशोक देवबर्मा देवव्रत कलय अब सिनियर नेतार थाङै जानुवारी मासो अ कपिनो बरक रिखाइसे अ कपि इंका आंनो रहर अ कपि स्नामनाय गांगांगांकाय एक नंबर गांगांकाय जिष्णु देवबर्मा ताबुक महाराष्ट्रनि बीजेपी महाराष्ट्रनि राज्यपाल गवर्नर 2 नंबर गांगांकाय आं दङ 3 नंबर गांगांकाय कार्तिक जमाती एडवोकेट टाइप खालायनाय गांगांगांकाय ताबुक सरिलामनि बीएससी चेयरमैन जाकुलो देवबर्मा गमानि कम्पिउटार ताबुक दंखौ अ कपिनो बरंना आंकारिवै स्नामै अ सेम टू सेम बरंना रियो हरो 3 कपि फियाबा 2016 पाइका ताम कैसे हाना हाय 2023 18 फाइ 23 ताम पाइका ताबुक 23 निसिमे ताबुक 3 बছর चलि दङ ते 2 बছর दङ 10 बছर कानानि 8 बছर का 8 बছर टोटली त्रिपुरासानि जेता कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन पण नंतन त्रिपुरासानि जेता सर्वाइवल पण नंतन त्रिपुरासानि जेता एजिस्टेंट पण नंतन त्रिपुरासानि जेता हार मानि त्रिपुरासानि रक्षा खालायनायनि बागै आ हानो पर्यन्त रक्षा खालायनायनि बागै 8 बছर बीजेपी गवर्नमेंट बरक तामनाय आबनो इनिशिएटिव नालिया तिनिओ मिया उसगाङो एडिसि इलेक्शन डिक्लेयर जा ताबो बरक सावो आं वेट खालाय दंमोन एडिसि इलेक्शन इसां त्रिपुरासानो बीजेपी रक हामजागो गांगांकाय बीजेपी रक जदि से त्रिपुरासानि भोट नो नांगौ हनै गांगांकाय इलेक्शन डिक्लेयर होननानै सगा बरक ओ जे 125 अमेंडमेंट बिल नो त्रिपुरासानो रखामा आबं गांगांकाय त्रिपुरासानो हामजागमानि परिचय फियाबा बरक अबनो 125 अमेंडमेंट बिल नो ताबु बरलिया बरक सावो उलर नाय हनै गाउन बागै उल माने न माने बरक जे 100 बागे 100 नि बिसङाव 1% बरनो बिसास खायमानो 99% बिसास खायजानाय को गयाता अबंके तिनिनि बास्तव को गाउनि बागै आं निजे दामनाय सम्भव बुंलिया बीजेपी त्रिपुरासानो 99% हामजागिया 1% से हामजागो आउनि बागै आ 99% आनो हामजायानि बागै आं बाद दं खातिनि बीजेपी या कारनानि आउन बागै मंखानि रेजिगनेशन लेटर आं नरकनो परिखानाय टू द ऑनरेबल मिस्टर नितिन नवीन जी प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी सब्जेक्ट गांगे रेजिग्नेशन फ्रॉम प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ बीजेपी रेस्पेक्टेड सर आई मिस्टर बिसिंग देवबर्मा ए प्राइमरी मेंबर्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी फ्रॉम त्रिपुरा प्रदेश हेयर बाय टेंडर माय रेजिग्नेशन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी the reason for my resignation is the continued deprivation of the development and the failure of fulfill commitments made to the Tiprasa people of Tripura. Their survival and existence have been neglected, and I cannot longer remain associated with a party that does not upload its promises to my community. I request you to kindly accept my resignation with immediately effect. Yours sincerely, Biching Deborma, Tripura Pradesh, copy to Honorable Mr. Rajiv Bhattacharya, President Tripura Pradesh, for kind information. Obong kani jata tini norok bai
ba norok ni bisingtwi khlai dofano sana musungmani kok eka omonotwino ang jata norok bai kok salainani tai norok ni bisingtwi jata bwskangni jata tamnai election phai tongo election mane tamo जों tamnai Indian citizen hisabai sini fundamental right dong আমরা আ ফান্ডামেন্টাল নো রাইট নো जों নানান थांगां खांखाय जे समय इलेक्शन आबो आइ इलेक्शन आं खांखाय जों भोट होनानै सुजुग मानो नेता संनानै सुजुग मानो आउन बागै जे जों जानो भोट होई नेता संनाय बंखा अबहाय होनाय गसि मानाओ जे निनि इंगै आं निनि डेमोक्रेसि राइट नो 5 बছर जे टार्म दं माने नों जे कोनो जागाओ deprive khlaijaka a deprive khlaijak mano nini ingui ang basawi nono nini constitutional jata nini jata tamnai fundamental right to mang abono nai re nai obongka actually election ba neta songlai mane ko tabuk chinoron ingka ka tamong nai chinoron ingka monong nai chini tamna chini nango je chini অস্তিত্ব রক্ষা খাইনানি বাগৈ 17 বছর আন্দোলন খাইমানি ফলে TUGS त्रिपुरा उपजाति युवक समिति सामाचरण हरिनाथ देवर्मा नगेंद्र जमाती आद्राउ कुमारी आं बरंनि नेतृत्वे बुद्ध देवर्मा बरंनि नेतृत्वे 17 बोसोरनि आंदोलन खालायै जोंना कायसा सिख सिदुल रैखलांखा मेप जागा रैखलांखा आबुंखा निने आनि जतनि बागै ताबुक जे कामिं जेनारेशननि बागै फियाबा आ हाक कमाइ दंखा आउन बागै एक नम्बर ओ एडिसि ने जता इशु नांगांकाय जे नेता नामु संनाय बर अबहाय कग्रथों CPM कांग्रेस BJP जतनो जे ग्यारान्टि रैमाननाय आं चिनि आं तिप्रासांनि BJP नेता आं नंनो ग्यारान्टि रो जे ओ 60 दिन लाखाना आं रखा खालाय नरकनो बा जों नारगै आं मतिप्रासि एसेबो तंनाय होनै जे ग्यारान्टि होनाय आ ग्यारान्टि बा बुखुबाय ग्यारान्टिया कुट फिस सयै जोरिसे स्टामो सुयो जोरिसे आं आ ग्यारान्टि नो आं जोरिसे नायमालि आं गांगांकाय बा नरनो रैमालि आं गांगांकाय आं अननायिंखा आं सयसे गसियो आं 2 बोसोर जेल खातकनाय हिनि जे ग्यारान्टि रैमाननाय बरनो भोट दोनानि बागै आं नरकनि चेनेल टेक्लाइतिब्रा सदा फरनां कबो नम्बर 2 ताबुकचिने एक्जिस्टेंट सर्वाइवल इक्वेशन दं हायसे करिकाचिने एजुकेशन फेसिलिटीज करिकाचिने तामनाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट नरक जतन साइमान ताबुक जे बेकार गोबांना कोनो लामा करे व्यवसा बाणिज्य खालायनानै बाबा के इनकाम खायजानानै आउन बागै इकोनॉमिक डेवलपमेंट ताइ एजुकेशन डेवलपमेंट आबुं खा बेलायखि इम्पोर्टेंट आउन बागै आबुनो तुयै जे ग्यारान्टि रनाय बा आबो हायके सामुं खायनानै होनाय जे कोड फिओ सयै जे एश्योरेंस रनाय बरकनो भोट दोनानि बागै हास्टेनि जतो तिब्रा सालुकरकनो एडिसिनि भोटो आं जतनो नकब फियाबा जों ओ जागा आं तकैसा कयनाय चिनि बिसिङो जेता इलेक्शन तयै पार्टी न तयै बुलाय तगलाय वालाय माने आबुनो जतोनि थानि नां याकुं याक रमै कयो जतो पार्टी लीडर नि थानि ना याकुं याक रमै कयो आं तामनाय आबो हायके आ परिबेश तुबु यांगै तंनानि बागै ताइ नरमनि बिसिंतै खलाय आं पाइथागो चिनि बोबाग्रानो हामबाय रेनाय तामनि हिमाले विश्रामगंज नगर पंचायत न तुयै 6 तारिख फेब्रुवारी 15 जतन नगो बानो कायसा दायित्व कत रिरखा बिसिं नों केस खायदै नों जों कनै मिलौयै केस खायनाय होनाय आवनि बागै केस खायका टेक्निकली कायसा प्रब्लेम खा RTI रजागियानि बागै मेप सानै एप्लीकेशन रखा किन्तु आ एप्लीकेशन जागा RTI ताङै दिया RTI गांगांके स्टेट गवर्नमेंट हेदिक सेदिक निमाया गा RTI रजागियानि बागै जों सुइद्र माखलायका एवं ताबुक बसकांगो RTI गोबां रखा आबो विश्रामगंजनि जेता मुभमेंट राजानि आशीर्वाद बायके जे तावसु जरा मुभमेंट खाय दं माने आं नरन बिसिंतिखले विश्रामगंज आमसंगे ताखौ बरनो ग्यारान्टि रबो विश्रामगंज नगर पंचायत बरक खालायमानजा जे दिन पर्यन्त बिसिं देबरमा कथां तंसा आबो नरकना आं ग्यारान्टि रवासे एवं जे नगर पंचायत खायनाने बा ऑफिशियल सिस्टम शुरू खालायनाने आबो हाय विभाग न टेक्निकली कतगुला जे बरकना आं तामनाय डकुमेन्ट सानमानि बिसिंतै खालायै
borokni 6,000 document anaro phaikya a document ni bisingtui khlai ani yago proof mane tamna evidence dongo abono nogor panchayat election khlai tabu immediately action khainani abai kuno scope krai abo kaisa ang asos to khlai joto bisram manja amsoi nei taku bokrokna tai tibra hasteni tibra sa to taku bokrokna ang asos to kaya nar kuno wana jaknai krai jori bising debroma kathang tongka kathaikan ka abo ngai ta alada bebar an bagai jara tab amsoi nei taku bokok young generation ba jara educated ba jara intellectual torokna kobokna ni musong অন্তত বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত নতুই সংযতন ইম্পর্টেন্ট মারানাই এবং ইম্পর্টেন্ট রানানি বাগৈ আং যতন থানি নকব তামনি হিমালে যে নগর পঞ্চায়েত টা খাইদি আ কগিয়া নগর পঞ্চায়েত খাইদি আং সাপোর্ট খাইয়া কিন্তু নগর পঞ্চায়েত নি হানতই খাইদি এডিসি না হানতই নগর পঞ্চায়েত খাইমাংলা আবুসে বিসিং দেবর মানে যেটা অবজেকশন এবং চিনি টিপ্রাসারনি অবজেকশন গাবনি বাগৈ নগর পঞ্চায়েত ওংথং ওংনানি বাগৈ বিসিং দেবরমা সাপোর্ট খাইনাই কিন্তু এডিসি না হানতই নগর পঞ্চায়েত খাইনানি বাগৈ বিসিং দেবরমা আ জায়গাও সাপোর্ট দিয়া এবং খাইনানি দিয়া আবু নরংনি বিসিং তৈ খাই আনি যেটা ওয়ান সুক মানি ন আং নরং বা হাস্টেলি বা ও আমজনি লোকরক আং সাকলাই রো তাই তামনি সানে আনি যেটা সাজাক নাই তো অসুক ন আরন পরে নরক যদি সোংনা রক মুসুং খাঙ্কা সোংই মানো আনি আপাতত তিনিনি সাজাক নাই গাঙ্কা অসুক ন যতন হামবাই কোনো পার্টির আবার থাকনা দাহি দংবাস কাংলা স্যার কোনো পার্টিও থাকনানে এই মুহূর্তে আং চিন্তা খালাইয়াকো তামুং হাঙ্গাঙ্কাই বুবাগ্রানি ইনস্ট্রাকশন আং বিশ্রামগঞ্জনি যেটা নগর পঞ্চায়েত নতই আং সামং খাই দङ বুবাগ্রা যদি সে আনো ইনস্ট্রাকশন দ কাঙ্কাঙ্কাই বুবাগ্রানি ইনস্ট্রাকশন আং সামং খাইনাই এবং বুবাগ্রা যদি যে দাগিও আবনো আং তামনাই আবনো আং ওয়ান সুগৈ নাইনাই প্রায়োরিটি রই আং মানে তামনাই সামং তাংনানি বাবে তবে ফিয়াবা ফোঙা বাবাই আং বাই কিসা ট্যাক্স খাইকা আং বনো রেজিগনেশন কক সাকা বা বনো ওকাবো খাইকা বানো সাকা গাঙ্গাঙ্কাই বানো সাও বিসিং পলিটিক্যাল আলাদা কক 100% আং নিন লগি দङ আং ননো সাপোর্ট খাইনাই বা সাপোর্ট খাইও আবুং হাঙ্গাঙ্কাঙ্কাই বুবাগ্রানো সামানি কক আবন বাগৈ বুবাগ্রানি যেটা ইমাং বা যেটা টিপ্রাসানি যেটা এক্সিস্টেন্ট তাই সার্ভাইভাল তাই টিপ্রাসানি অস্তিত্বনি বাগৈ যে হার জাকমান আবর রক্ষা খাইনানি ন সবচেয়ে সামং কতরং কোনে আনি ওয়ান সুক মানে আং আবরনো বেশি প্রায়োরিটি রকমনাই এবং আবনো আনি যেটা তাবুকনি যেটা ওয়ান সুক মানে এই মুহূর্তে আং 300 জারাবো বা 400 জারাবো কোনো একটা পার্টিও থাকনানি আবাই ডিসিশন লেনাইয়াখো তামুং হাঙ্গাঙ্কাই বুবাগ্রা বলে আং কক সাকা এবং বুবাগ্রানো সাকা 100% আং নংবাই দङ আং ননো সাপোর্ট খাই অসুক নখো 300 জারানি কক তাই কাইসা কক নখাই নং আসল বছর কলকমা বিজেপি খাই মানি ইনি ইয়াকার খানি সাকা ফিয়াবা যে মানিनो नों आसाय दंमोनि आबो दखानि बागिनो बेरजागलि आंके नों लेका चाराव कुनु आब्रति एड एखरेका बा बिजेपि देताराव बैसारा सालायका वान टू डू एमेंडमेंट आरो पास पाजे बताय किसा दंसिउ नों सामातै द गाबनो तैले निनि पर्सनल लेटार रखमानि बा करंलायमेन दग आबा के नर सेस्ता खाखायका ना एक्चुअली ताबुक रन सिदे बीजेपी ओ आं जॉइन खायका बा ताबुक रन सिदे जता बरानो जनजाति मोर्चानि राज्य कमिटिनि भाइस प्रेसिडेंट सानांका आबुं हांगांकाय आनो भाइस प्रेसिडेंट सानांनाय गांकाय ताबुक जे महाराष्ट्रनि राज्यपाल जिष्णु देवबर्मा এবং ব আনি বসকামন ছাকা এবং আ জায়গা যে আনো সাপ্রো গন্ডাসরা গঙ্গা নগনে এমডিসি ওকাবতম ভূমিকা রঞ্জন ভূমিকানন্দ রিয়া বঙ্গে সাক্ষী বানো সাজাক জনজাতি মোর্চানি রাজ্য কমিটিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হনাই কিন্তু আ জায়গাও হয়তো কয়েকজন তীব্রাসা মানে তামনাই আবো মানে তামনাই যে সময় 2018 সিপিএম খাই তংনাই আবহাই নেতার কথা বিজেপি পাই নেতা কটং কটং খাবলে এই আবার মানে কিসা ডিস্টার্ব খাই কথা আছে হাইবেন ক করে পটানি বাগিয়া এবং বিকাশ দেববর্মা বব আ মকব সাজা গান যে সামানে
tabuk sukjarawo je neta jisno dana to ang guardian hisabon mani o tabu mani o ulo mani nai gang tabuk je মানে জিষ্ণু দানি পরে যারা নেতা দংনাই চিনি আটা রামপদ বা তাবুক রমচিরি যারা তাবুক যে বিজেপি নি নেতা দংনাই বড় কমনি সম্পর্কে সাইব মাইয়া সিবু সিয়া বড় কমন সানাদারে মাঙ্গাবো সাইনি আছে যারা তাবুক রমচিরি জনজাতি মোর্চানি যারা রাজ্য কমিটি দংনাই রম বড় কমন তুই সিদে সিসেমি আনি যেটা ধরো বড় কমন সিয়া তং হাঙ্কে মো রামপদ জমাতে আনি আর মাসা দংনাই চিনি বিকাশ বাবু চিনি বিকাশ বাবু ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার যে সময় সঙ্গ সিলাইপুরো বা ও যে ড্রাফটিং রুপুরো বং খাঙ্কাই তেলেমুরা ডিস্ট্রিক্টনি ভাইস প্রেসিডেন্ট জনজাতি মোর্চানি আজরাও তেলেমুরা ডিস্ট্রিক্টনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ও যিনি অনারেবল যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার আউন বাকি বমন সিনান কয়ে গান বাকি তাবুরো যেটা চিনি রেবটি বাবো বব বন থানে কপি তো তং সাইমি আছে গাউন বাকি বড় তো সুতরাং পার্টি খাইনা কিন্তু হাইবেন সুতরাং পার্টি খাইবেন তাবু গরম ছিনে কোনো একটা জাতীয় গোষ্ঠী ন সকমরই কোনো একটা জাতীয় গোষ্ঠী ন ডিপ্রাইভ খাই যে রাজনৈতিক খাই মানে আব কোনো সময় নাই তারপর রমছি ডাঙর যে মেনশন খাই গানি রেজিগনেশন লেটার যে ও জায়গাও যে তাম নাই কন্টিনিউ ডিপ্রাইভেশন অফ ডেভেলপমেন্ট নাই দিনের বিশাল গণে যেটা 12 স্কুল সুতার মোড়া থাকি নাই সুতার মোড়া 12 স্কুল অবংখা যোগ যোগ রমই যে আবার এটা খাই ডিপ্রাইভ খাই যাবে তার or masasine ka nung saranai mani hinga ke ang omani buji khaje oba haising lukro buji daman je no tumung no reboti ni jagao ba rampod ni jagao ba bikasi jagao phano roi no jor protididi khlaike nung obnoti ekhre kamu khaikamu অমনতি এখরা কামু খাইকামু ইয়া লগ ইসা আং আ যে সংসদ যে এমপি রেজিগনেশন দেখামো আনি রাইট মাই আং কাঙ্কাই আ সংসদ যে আং রেজিগনেশন রই খাইকামু হাজে নরেন্দ্র মোদি না tawa bo khlanya che tak ha ang thangai tong ang khorje tiprasa ani tiprasa ni identity ne narang na bagi sang রাজনীতি খাইনি ani tiprasa ni identity ne sokomoroi ang রাজনীতি খাইনি nan কোন দরকার করে এবং আঙ্গো খরচা ইন্ডিয়ান সিটিজেন ভারতনি নাগরিক আনি রাইট দङ ও কনস্টিটিউশন আনো এলাও খলাयो ও কনস্টিটিউশন tiprasa rokne এলাও খলাयो কাছে জাতি হিসাবে হামই দংনানি বাগৈ ও কনস্টিটিউশন এলাও খলাयो যে হাইছি এবং ত্রিপুরানি ইতিহাস যতন সাইমান 1949 ni sakang প্রায় 5,000 10,000 বছর সাকাং 184 জন আবাকে যুগ যুগ রমই আবাকে কায় হাত চাল কই ফেই ও হা চিনি হা ও হা তিপ্রাসানি হা ও হা আনি হা তাও রাজা তখন 186 নাম্বার চিনি মহারাজা প্রদত্ত কিশোর দেব বর্মা তিনি যদি সাং ডিপ্রাইভ নাই তং হাং কাং কাই যদি সে ও কনস্টিটিউশন আন ডিপ্রাইভ খাই তং হাং কাং কাং বাদ দং নাই তাম নাই আজা গাওয়াং আনি যেটা ইন্ডিয়ান সিটিজেন হিসাবে যেটানি সিস্টেম দङ না সিস্টেম নাম খলক না serai hingke nung obor san naika je tabuk tong tongnai BJP ni aboro dokhani bagi mungsa khaimeya khaliya khayajak 99% khayajak 1% khanyake khaiman obon ang nugo amon bagi ang norong bising tei kobong na nayo tabu je chini kobang ma neta rok hano hamjak nai hinai BJP o thango borong na nai di 2 বছর ni poreng khage borok toroi BJP ni ke filbai nai তাবুক রম চিনি পরিতোষ বাবু হইতে শুরু খাই চিনি গুরুপদ হইতে শুরু খাই চিনি যেটা গৌতম হইতে শুরু খাই বড় আছে তো দুনিয়া নেতা মানছে তাও চিনি তাবু পেনশন হইতে শুরু খাই আবু যত না কারণ তাঙ্গি হিমালয় তিনি যদি সে আর জায়গা নাই দে তিনি রামপদ হাই বরক সে তিনি তাম নাই ডিপ্রাই বঙ্গাই লাস্ট খাঙ্গাকে তাও স্পিকার জাখা স্পিকার তাও বিজেপি না আশীর্বাদ বজে স্পিকার মামানে আবং খাঙ্কা চিনি বুবাগ্রানি আশীর্বাদ কারণ বুবাগ্রা সাকাং সাগলাই রেখা ত্রিপুরা মথা স্পিকারনি বাগৈ রামপদ জমাতিয়ানো সাপোর্ট খাইयो 13 জন এমএলএ সাপোর্ট খাইকে রামপদ জমাতিয়া স্পিকার নানি বাগৈ আ জায়গা বিজেপি উপায় করে কে যদি যা জায়গা সিপিএম সাপোর্ট খাইকে কাং অটোমেটিক্যালি সে রামপদ ব স্পিকার মান আপনি বাগৈ তা রামপদ যে পয়লা বিজেপি না হামবাই রেখা ব বিজেপি না হামবাই মানি সাকাং ব মহারাজানো সে হামবাই না নাঙ্গো সাকাং কারণ বসে প্রস্তাব তিসাও বন স্পিকারনি বাগৈ বিজেপি তিসায়া গাম বাকি সেকেন্ড হচ্ছে বিজেপি না বা হামবাই না নাও হাইছে একে তিনি দারামপদ সঙ্গাই তিনি ডক্টর অতুল 3 লাখ বেতন মানে তেমন ইয়া করে তিনি আবার কে বসা থাকে বেচারা 5 বছর এমএলএ আমি তাকে চাকরি বসে দিয়া মুছে অব একে খাই তিনি আবার কি ডিপ্রাইভ নি তো তিনি ডক্টর অতুল ভাই রামপদ হাই জিষ্ণু দেবরম হাইছে আজাগা ও ডিপ্রাইভ নি তো গাং গাই অ্যাকচুয়ালি তাবু যে
প্রেজেন্ট নেতা রক তোমের বসু জরাতে বরক ত্রিপুরা সানি বাকি তো মায়ানো বরক ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক হিসাবে বরক বসু যদি সাকসেস খাইমানো আবু কাছে আনি কনফিউজ তো আবু জরা কক সাই জরা বিসিয়া 3 বছর 2028 পরে 29 জরাও 28 তো বরক সরকার ফাইয়া গাঙ্কা সরকার ফাইয়া গাঙ্কা তাও যে জেনারেল সেক্রেটারি বরং না আনি বাড়ি জাকলাইও বিপিন দেব বর্মা বিজেপি তো তংন সাইমি হয়েছে হাই নাই তো কোনো মুক্তি পরিচয় হওয়া পাইন ও ভাই গোবাং মনে এটা তং বিজেপি না হয়েছে আবু জরা কক সানাইতা হইতে আম দিনাও কক সাগাং গাং চাইয়া আনবাই যদি চাইয়ানি তো গাং গাং যতন থানি না কারসানো